भगवते वासुदेवाय। जेतेबेले नारद जाई पहुँची जाइछंती गोपपुर रे आ गोपपुर रे ए गोपी मानकर गोपाल मानकर भक्ति को देखी भाव को देखी आज गदगद हो जाइछंती नारद महामुनि। ये कथा आज प्रभु रुक्मिणी आदि अष्ट पाटवंशी की कहउछंती जे तुमे माने कहूथिलो जे से गोपाळुणी मानकर कौन एति भक्ति से गोपाळुणी मान को आपण एते काहे भल पाती आ राधा को काहे एते भल पाती। नारद को पचारिबो नारद ही कहि पारिबे जे से गोपी मानकर भाव केमिति कृष्ण को प्रति भक्ति केमिति। गोपपुर को जाइछंती नारद महामुनि सेतेबेले से राधा को दर्शन करबा पाई चाहिए जे प्रकृत रे माँ कमलिनी जन्म नहीं ए गोपपुर रे वृषभानु घरे तेणु ताकू टिके दर्शन करिकी जीवाकू पड़िबो। ये कथा नारद चिंता करी जाई वृषभानु घरे पहुँची जाइछंती। आउ जेतेबेले कमलिनी जन्म नहीं ना क्षीर खाउछंती ना मलमूत्र त्याग करुछंती से गोटे जगार शोईकी रहिछंती कथा कहू नाहंती जेमिति जड़ भली रहिछंती। ए कथा देखी को बापा माँ को मनरे हर्ष आसीबो तेणु आज वृषभानु को मनरे हर्ष नाही से जमा भी खुशी नाहंती कहीं एते दिन पर प्रभु को डाकी डाकी गोटे कन्या संतान टे पाइछंती हेले से कन्या संतान से कन्याटी आज जड़ होइकी रहिछि। तेणु ए कथा सबुबेले चिंतारे रहिछंती जे राधा राधा केमिति भल हबो तांकर कौन हेइछि। अनेक वैद्य आनी देखै सारा परे मध्य कौनसी उपचार हो पारुनी केबे भल हो पारुनाहांती। ए कथा पाई आज वृषभानु चिंतारे अछंती। माँ कमलिनी भाविछंती जे जेपर्यंत श्रीकृष्ण जन्म होवा कथा मु न शुणिछि से पर्यंत ना आखि खोलिबी ना कथा कहिबी ना खाइबी किंतु धीरे 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 बढ़िबा को लागिछंती धीरे धीरे बड़ होउछंती किंतु ना भोजन अच्छी ना कथा कहउछंती। तेणु ये कथा देखिबा पाई आज नारद जाई पहुँची जाइछंती वृषभानु को निकट रे। जेतेबेले वृषभानु को मंदिर रे पहुँची जाइछंती नारद को देखी वृषभानु आज पाद धौत करिछंती। पाद धौत करी आज प्रार्थना करुछंती गंध पुष्प धूप दीप नहीं वंदापना करी प्रार्थना करुछंती हे नारद महामुनि आपण आज मो पुर को आसिले मो पुरटा धन्य हो गला आपण को ए चर्मचक्षुरे दर्शन कली तेणु जीवनटा मोर धन्य हो गला। मो भितर जो खुशी हवा कथा जेतिकी खुशी हवा कथा सेतिकी खुशी मु हेई पारिनी नारद महामुनि। तेणु नारद महामुनि पचारुछंती जे हे वृषभानु तमे काहेकि खुशी नुह जे मोर सेवा करुछ हेले सेतिकी खुशी ना हो जेतिकी तुमे हवा कथा ये सबुर कारण कौन से वृषभानु राधांक कथा कहउछंती जे जहाँ को ठाकुर को डाकी अनेक प्रार्थना कला परे जो झीटी को पाइली से झीटी पाई आज मोर मन दुख से राधांक पाई मोर मन दुख। तेणु कौन कहउछंती वृषभानु सुंदर कथा जानिबा। वृषभानु पुरे जाई होइले प्रवेश हर से तांडव नृत्य करी ब्रह्म शिष्य हर से तांडव नृत्य करी ब्रह्म शिष्य हर से तांडव नृत्य करी ब्रह्म शिष्य। वृषभानु नारदंक आसीबा जानिले करपत्र जोड़ी ताक छामुरे मिलिले करपत्र जोड़ी ताक छामुरे मिलिले करपत्र जोड़ी ताक छामुरे मिलिले। जमुनार नीर स्वर्ण झरीरे पुराई मुनि को चरण राजा धोइले कने मुनि को चरणे राजा धोइले कने मुनि को चरणे राजा धोइले कने चरण तो कने गर्भ
କ୍ରୋଧକୁ ଖେପିଲେ ଛିନ ବସନରେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ପଛିଲେ ଝିନ ବସନରେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ପଛିଲେ ଝିନ ବସନରେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ପଛିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି ବୃଷଭାନୁ, ସେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ସୁଖୀ ଭବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ବୃଷଭାନୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି। ବୃଷଭାନୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ, ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ସୁଖୀ ଭବ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଇଁ ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ବୋଲି ଯାହା ପଚାରିଲ ମୁନି, ମୋତେ ଦୈବ କରିଛି ତହିଁନି ମାନି। ମୋତେ ଦୈବ କରିଛି ତହିଁନି ମାନି ମୋତେ ଦୈବ କରିଛି ତହିଁନି ମାନି। ସତେ ଭାରି ଯାରେ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ନ ଜନ୍ମିଲା, ସଂସାର ମଧ୍ୟ ବିଧାତା ଅଲଗା କରିଲା। ଲେଖିଲା କର୍ମର କଥା ପୋଛି ନ ପାରଇ, ହୃଦର ବେଦନା କାରେ କହିବଇ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ମଧୁସୂଦନ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ହେଲେ ସେଇ ପୁତ୍ରୀ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ କେତେ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, କେତେ ତପସ୍ୟା କରିଛି, ଆଉ ଶେଷରେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିଏ ମିଳିଲା। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ହେଲେ ତା ପାଇଁ ଏବେ ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ। କାରଣ ଏମିତି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇଲି ଯେ ସେ ନା କ୍ଷୀର ଖାଉଛି, ନା ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ନା ଆଖି ଖୋଲୁଛି, ନା ପାଟି ଖୋଲୁଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଜଡ଼ ଭାବରେ ସେ ସେମିତି ଶୋଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୃଷଭାନୁ? ପଦ୍ମପତ୍ରେ ଶୋଇଥିଲା ଦୁଇତା ଗୋଟିଏ, ରୂପେ ପଟାନ୍ତର ତାକୁ ଭବେ କେହି ନୁହେଁ। ରୂପେ ପଟାନ୍ତର ତାକୁ ଭବେ କେହି ନୁହେଁ। ରୂପେ ପଟାନ୍ତର ତାକୁ ଭବେ କେହି ନୁହେଁ। ଚମ୍ପକ ପୁଷ୍ପ ପରାଏ ଦିଶେ ତାର କାୟ, ମୁଖ ଗୋଟିକ ଦିଶଇ ଶଶଧର ପ୍ରାୟ। ମୁଖ ଗୋଟିକ ଦିଶଇ ଶଶଧର ପ୍ରାୟ। ମୁଖ ଗୋଟିକ ଦିଶଇ ଶଶଧର ପ୍ରାୟ। ସେହି ରୂପେ ବାଳ ଭାବେ ଅଛଇ ଯେ ଶୋଇ, କଥା ଭାଷା କାହାକୁ କିଛି ନ କହଇ। କଥା ଭାଷା କାହାକୁ ହିଁ କିଛି ନ କହି। କଥା ଭାଷା କାହାକୁ ହିଁ କିଛି ନ କହି। ଏକିଶ ଚରିତ ମୁନି ବର ତୁଇ, ବାଳର୍କ ଜିଣି ତାର ଅଧର ଦିଶଇ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ବହି ଯାଉଛି ବୃଷଭାନୁଙ୍କର। ମୁନିକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ, କି ବ୍ୟାଧି ଘଟିଲା ସେ କନ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଚମ୍ପା ରଙ୍ଗ ଭଳି ତାର ଶରୀର, ଆଉ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ପରି ମୁଖମଣ୍ଡଳ,
रक्तवर्ण ओठ हेले आज आज से कन्या धीरे धीरे बढ़ुची बड़ होउची सत हेले से गोटे जगार शोईकी रही ना कथा कहूची ना आखि खोलुची ना किसी खाद्य खाऊची। तेणु ए कथा पाई आज आज बापा माँ दीटा आम चिंतार अच्छू सबु सुख भितर ए दुखटा आमको सबुबले भाराक्रांत करी पकाउची। तेणु हे मुनिश्रेष्ठ ए कथा जदि आमको कही दियंते तार प्रतिकार जदि आमको बुझे कहते ताले अत्यंत खुशी होता। तेणु ए कथा शुणी आज नारद जानीगले जे स्वयं महालक्ष्मी माँ लक्ष्मी जन्म नहीं। तेणु आज प्रभु जे पर्यंत जन्म न नहीं से पर्यंत माँ के आखि खोलिबेनी ए कथा नारद मने मने आज ध्यान बल जानी सारे। तापरे वृषभानु को कहते हे वृषभानु तमे जो कथा कहूच निश्चित भाव में बुझी पारुछि ए कन्यार गोटे व्याधि अच्छी आउ से व्याधि की भल करने को हेले से व्याधि की जदि भल करने को है ताहले मोर किसी कथा तुमको मानिबा को पड़िबो। तेणु आज वृषभानु कहते हे मुनिश्रेष्ठ आपण जहाँ कहिबे मु करिबी हेले हेले कन्या ए कन्या को ए व्याधि मुक्त कर दियंतु मुक्ति दे दियंतु हे मुनिश्रेष्ठ आपण व्याधि मुक्ति दे दियंतु। तेणु नारद कहते ठीक अच्छी जदि व्याधि मुक्ति हवा को चाहूच ताले मु जहाँ कहूची हे वृषभानु तमे मन देकरी शुण। तेणु वृषभानुकर ए कथा को शुणी आज नारद कहते निश्चित गोटे बड़ व्याधि होइछि आउ जो व्याधि भल करने को हेले मु केवल भल करि परिबी आउ तुमको मो कथा को मानिबा को पड़िबो। तेणु नारद महामुनिकर कथा को शुणी वृषभानु कहते हे महामुनि आपण जदि मो कन्यार व्याधि की भल कर दियंती ताहले ताहले आपण जहाँ कहिबे ताहा मु करिबा पाई मु प्रस्तुत अछि। जदि ता बदले मो जीवनटा को नवा पाई चाहती तथापि मु दबा को प्रस्तुत अछि हेले हेले मो कन्या को व्याधि मुक्ति कर दियंतु। तेणु नारद महामुनि कौन कहउछंती तुम्बे कहते जानिली मुई तथ्य वार्ता महाऋषि बोइले कम तही अछि कथा महाऋषि बोइले तही अछि कथा महाऋषि बोइले तही अछि कथा बड़ व्याधि गोटिए ताकू आवरिछि दैवर बड़े भल होइब मृगाक्षी गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन एते विचारी नारद मतपोधन बोलती हो सुन वृष भानु नूर्पराण गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। तेणु आज नारद कहते हे वृषभानु जदि तमे कन्या व्याधि रे पीड़ित ताहले ताहले मु ताकू भल करदेवी हेले तुम कन्या कौटी अच्छी सेठी के मते नहीं चल मुझे देखी जे कन्यार ये कौ व्याधि होती जहाँकि से उठू ना। तेणु वृषभानु आगे आगे जाउछंती पछे पछे नारद महामुनि जाउछंती जोटी माँ लक्ष्मी विराजमान करिछंती बाल रूपरे राधांक रूपरे आज जोटी विराजमान करिछंती से जगार जाई पहुँची गले। से ही राधिका शयन मंदिर कुने मुनिवर कु प्रवेश कराइला तई मुनिवर कु प्रवेश कराइला तई
ବେଶ ହରାଇଲା ତହିଁ বইলা হে গোসাই দেখো সাবধানে এ কন্যা শয়ন করি ଥିଲା পদ্ম বনে কন্যা শয়নে করি ইলা পদ্ম বনে কন্যা শয়ন করি ইলা পদ্ম বনে। ତେଣୁ ନାରଦଙ୍କର ହାତ ଧରି ଆଜି ବୃଷଭାନୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ମା କମଳିନୀ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ସେ ବାଳ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ନାରଦ ମହାମୁନି ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମା ଲୋ ଆଜି ସତରେ ଏ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଜି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା। ଆଜି ଏ ବାଲ୍ୟ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଜି ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର କଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରିଛି ମା। ତେଣୁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମା ମୁଁ ଟିକେ ଏକାନ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି ମା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ କେମିତି ଏକାନ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବି। ସେତେବେଳେ ମନକୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ସେତେବେଳେ ନାରଦ ବୃଷଭାନୁକୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବୃଷଭାନୁ ଏ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ୟାର ବ୍ୟାଧି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଇଗଲି ଯେ କନ୍ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବ୍ୟାଧିଟିଏ ହେଇଛି। ତମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଯଦି ଏ ସ୍ଥାନଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଜନ କରିଦିଅ, ଏଠି ଯେମିତି ଗୋଟିଏ କାଉ କୋଇଲିଟିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯେମିତି ନ ରହନ୍ତି, ଏଠି ଯିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବିଦା କରିଦିଅ। କାରଣ ନିରୋଳା ଦରକାର, ନିରୋଳା ବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ କରିବି ଆଉ ସେ ରୋଗର ଉପଶମ ହେବ, ସେ ରୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ, ସେ ବ୍ୟାଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ ନାରଦ ଭଲ କରିଦେବେ ବ୍ୟାଧିରୁ, ସେତେବେଳେ ବୃଷଭାନୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ସତ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରିଷଦଗଣମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଜି ସେ ଜାଗାରୁ ଅନେକ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଦା କରିଦେଲେ, ଯେତେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ। କାହିଁକିନା ଆଜି ନାରଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ବିଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ନିରୋଳା କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ନିରୋଳା କରିସାରିବା ପରେ ସେତେବେଳେ ବୃଷଭାନୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏଥର ମୁଁ ସବୁକିଛି ନିରୋଳା କରିଦେଲି, ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ବୃଷଭାନୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ନାରଦକୁ କହୁଛନ୍ତି ବୃଷଭାନୁ ହେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବଜନ୍ତୁଟିଏ ବି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଥର ମୋ ଝିଅର ବ୍ୟାଧିକି ଭଲ କରନ୍ତୁ। জন শূন্য করি তুম্ভে দিও এই স্থান কারিকু ন শুভিব এক বচন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোপন ভাবরে তে আসিবটি যেউ অভিশাপ পাইব জানি থানু করাউ দৃঢ় বচনে রাজাকু সত্য করাইলে মন্দির ভিতরে মুনি একান্তে রহিলে মন্দির ভিতরে মুনি একান্ত রহিলে মন্দির ভিতরে মুনি একান্ত রহিলে। তেণু আজ রাজা বৃষভানুকে সত্য করাইছেন যে সত্য কর হে বৃষভানু যদি কেহি মোর মন্ত্রটাকে শুনি দিয়ে না তাহলে তাকে অভিশাপ পড়িଯିବ। তেণু যিয়ে কেহি বি অছন্তি সেমানଙ୍କୁ এঠু তুরন্ত বিদায় করিদিও। তেণু আজ সমস্ত বিদায় দিয়েছেন, গোটে জীবজন্তু মধ্য পাখে নাহান্তি। তেণু সমস্ত যেতবে বিদায় নিয়ে যাইছেন সেতবে নারদ মা কমলিনী পাখে রহি আজ প্রার্থনা করুছেন। মা কমলিনী প্রার্থনা করুছেন কর যোড়ি তাঙ্ক পাশে করন্তি দইনি জয় জয় কমলা গো জগত জননী জয় জয় কমলা গো জগত জননী জয় জয় কমলা গো জগত জননী দারিদ্র ভঞ্জনী মাগ দুঃখ বিনাশিনী কমল আসিনী মাগ কমল নয়নী কলিকাল ধ্বংসিনী গো কষ্ট বিনাশিনী ভূত্য জনর আরত ফেড ঠাকুরাণী ভূত্য জনর আরত ফেড ঠাকুরাণী ভূত্য জনর আরত ফেড ঠাকুরাণী এমন্ত অনেক স্তুতি কলে মুনিবর পর জড়ি
ଜଗି ଉଭାଛନ୍ତି ପଲଙ୍କ ତଳର ଯୋଗରେ ଧ୍ୟାନ କରିନ ଦେବୀ ଥିଲେ ଶୋଇ ନାରଦଙ୍କର ସ୍ତୁତିରେ ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ ହୋଇ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମା ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ଥିଲେ ଶୟନ କରିଥିଲେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭାବୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନାରଦଙ୍କର ସ୍ତୁତିକି ଶୁଣିଲେ ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠିକି ସେ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ନା ସେତେବେଳେ ନାରଦ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମା ଇଏ କି ରୂପ ମା ଏ ବାଲ୍ୟ ରୂପ କାହିଁକି ଆପଣ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଶୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଡ଼ ଭଳି ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ମା ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆପଣ ତ ଜଗତର ମା ଜଗତର ମହାମାଇ ତେଣୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। জয় রাধা গোবিন্দ জয় রাধা গোবিন্দ রাধা গোবিন্দ জয় 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 রাধা গোবিন্দ রাধা গোবিন্দ জয় 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 রাধা গোবিন্দ।